पुलिस वाला पुणी चार्ज की पैसा दउछन ଏଇନିକି ଟିକେ ଦୀପ 20 ଗ୍ରାମ ର ଅଗ୍ନି ତାକୁ ତମେ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛ ମନ୍ଦିରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଆମେ ଏଠି ଲିଜ ନେଇ ଦୋକାନ କରୁଛୁ ଆଉ କଣ ଘରୁ ଆଣିକି ତମକୁ ଦବୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଲିଜ ନେଇକି ଭୋଗ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ତମକୁ କଣ ରାଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆଉ ତମକୁ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ କିଏ ରାଣ ଦେଇଛି ନା କଣ ଗୋଟେ କାମ କର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇ ଟର୍ଚ ମାରିକିରି ଗିରି ବୁଲାଇ ଦିଅ ଏଇ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛ ଶିଖିଲ ନା କଣ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଏଠି ବସିଛୁ ନିଅ ଦୀପ ନିଅ ପଇସା ଦିଅ ସକାଳ କଷ୍ଟମର ବା ତମେ ଅଧିକ ପଇସା ନେବ ଗରାଖ ହେଇଛି ଗଡ ହେଇଛି ଗରାଖ नड़े दियो भाई ଗରାଖ ହେଇଛି ଗଡ नियो अरे नियो ହଁ ओमतता पुरुषाय विधिमहे महादेवाय धीमहि तन्नो रो व्यस्त हुआ नहीं हो सारा से सा नागोत्र कुंतु हैप्पी ना 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 लकी लकी पटनायक गोत्र नागस्य अच्छा हो ଏଇ ତୁ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନା କଣ ତୁ ସେଦିନ ମୋ ସ୍କୁଟି ଆଣିଥିଲୁ ଆଜି ମୋ ଚପଲ ଉପରେ ଗାଡି ଚଢେଇ ଦେଇଛୁ सॉरी सॉरी मु देखि नथिली ଏତେ ବଡ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଛି ତତେ ମୋ ହଳେ ଚପଲ ଦେଖାହେଲାନି एटा कोन चप्पल रखिया जगह तुम स्टैंड रखिलोनी ମୋ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା କରୁ ସେଇଟା ଆଣିବି ତୋର କଣ ଲାଗେ Idiot, ତୁ ତ ବହୁତ ସାଫ ସେଦିନ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଅଜି ମତେ ତ ଜମା ଛାଡିବିନି ସେ ପିଲାଟା ମତେ ମିସବିହେଭ କରୁଛି ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା व्हाट सर नमस्ते तू गोडी छोरा चप्पल नो पड़ देछु चोर बदमाश चल थाना को चल गाड़ी रे बस छी पर बसी छु नाही आज मारी तो साबाड़ कर देबी मारी जो साबाड़ न कर जी मोना लकी पटनायक में चल थाना को चल चल से झियर चप्पल कहीं फोपाड़ी देलु तू अरे सेटा झियो गोटे रण चंडीटा सकाळ स्कूटी नेकी बाहरी आछी जहां देखिला माने झगड़ा करियो तू केम जानू से स्कूटी धरके आछी कि लुना धरके आछी अरे सेही झियो पा जहां स्कूटी मु भागी देथिली ए सुंदर झियो से तो पड़ी करियो तते कोन भल लागुची अच्छा सुंदर झियो बढ़िया भाई आगे पुलिस गिरी देखै देलु आ एक्चुअली दोषटा तोर नुह तो वर्दी अरे ये वर्दी रो केते कमाल मंदिर भीतर कोन होला जानिछु कोन होला कौन न है कह फूल दुकानी मोटू पैसा नौ नथिला आ गोटे भोग दुकानी गोटे झील सहित झगड़ा करतला मत देखी चुप हो गला आ मु जेंदी मंदिर को जाइछि ना आगे आसी मो नडियाटा नहीं गले ग्रेट तो थाला आसी गला